ሎሽን ከምዘለካ አትገቡ ሎሽን ወደ ጦርነት አይቀሬ ነው ከኤርትራም ጋም ከትግራይ ጋም ብለው አስተያየት ቢሰጡ ቦታ ነخل ቦታ ለከፈረንጅ ማሃይምኒ ما يفرج مهلا اخ بحكي كسر هو حتيكم حت انتهينكم بوانجلون تحتتوا تهلا نزحلفو سلسه معلتات اب سفلالي كبابتات مقله ناي مبراتي مقررات يو سلامات دق عبيتي كميكه دحنا دكم كبرات بيتسبي لومي سنبتيو بروخ سنبت هنالكم ناولكم دق عبيتي لومي دزبل مليوات حزلكم مسئنيوكو تفلاليو حصرت مزناقات فيديوتاتن بزعبا جنرال ودان طرو زبلو حدش نگر نيو كمون بزعبا لوالونت ناي تግራይ اور ناي ኢትዮጵያ كزارب اي خلن تبلنا حفتنا بلصقنانا حابيركم ني صنحو دق عبيتي يو ايش دق عبيتي سبسكرايب تقول لهم لو سبسكرايب قورشي سبسكرايب لايك شير كومنت نصحابكم ابتحتي زلكم ريتون حسابن صحابوا لي دق عبيتي بزبلص كونتاكت تقولن تلولي سبات مور بزبل استفلالينا سوشيال ميديا بلاتفورم زلزلو ابزي channel اتكم ابتحت مور زبل لكم ابتو مور زبل لينك غريفلكم لكم بوغيركم بستفلالي بتيك توك بفيسبوك بواتساب تركون تخليهم بتليجرام ون بعلو دق عبيتي نابتنا يلم فيديو كبلكم انجليزኛ ዲያ ተፈል ለጽያቅ ቻው ቻው actually oh my gosh انت english من كرت خليها ترتمبر good I have just finally someone who can just speak english with me my exercise book is good ኮንዲሽኑ ምናምን subscribe ምግባር ጽንቦ እዩ by the way oh my gosh ጫማታ ይባል እንግሊሽ የማን ይጸጋ የማን ይጸጋም right or left what دق عبيتي يموتوا حد زوات توكل يا انجليش نترطاينا بدنبينا نخل ምናምን ይልኩም ተዋጓ ሰዓት ለኩምና ከምዝ ለሰውን ለዩ ማለት بدنب هواق زخل ሰው ከጋጥመኩም ተሎ ማ ኤክሰርሳይዝ ቡክ ምናምን ዝባል አይፍቀድም ተሁሪጎም ለኩም ደቅ ዓበይቲ I think تزنانكم راكم تقولوا بعد ملء تسفايه حاولكم نصنحوا لوشن غور لوشن لوشن غور لوشن كلكم لوشن تقوم لوشن تقوم لوشن ليس اللوشن لوشن يزي امريكا تلطفوا تلطفوا ماشي لوشن تتقم امريكا لوشن تتقم امريكا تعفوت لوشن ماشي نزل لوشن صارت امريكا هات تحطوا يس لوشن يزبال لوشن ماشي لوشن امريكا تتقم امريكا لوشن نفسها لوشن تقبر تحب لوشن لا تفوت لوشن كمزيركا أصبيكا برازر باي دق عبيتي تايلو الكيد لو زي حززي اماني القليب بحال نحمات ما يكبز بحال نيرو حززي اماني الاوز قدي خوينو دق عبيتي وزحت عوداتي ملقاطنا لونا اذا خا لوشن تقوي لكم له لوشن تلخوي صباب لكم شيء خمتا زغبرا ممرحه تخديلكم لوشن قوي بلنا له اوكي انا لي غصا كقلات ساتغيصا لا خلوي صحي غصا برمامصا كقلات نسابلصا لا خلوي صحي غصا لي غصا كقلات ساتغيصا لا خلوي كقلات ساتغيصا لا خلوي لا 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 عطا نانغرو سبعدو
من يتقيس عنه صغير خنسا من يتقيس أصلي ويساو كد ما يتقيس زريك سمديو بزخونه بقى بتعمل مزناني فيديونا حدا سبات قلت متوسد تهاليهم يا صحي قصا ننكي قصا تقيس أيبلكم اللو بزبل سرحوا حدا ياو نايس ناس بتقوم زيماتها أتمالتي ديك عبيتي اسكع حد السؤال لي حسبي يفرحوني يا مان من ودات أخوينو الماضي يمسح وينهم مالك أول قلق بيها خرين كلهم ما رأيت فتحان بقى ثم أود أقولات لي تل ما ودات لي تل مزمال تلمده أوي أنت قد سنو هم تلي غيركم ويا أوردي تاد بحاله اللي لا يفهم داخلني لحان كاسي لمن زالايك زي ركبه هو سس حق اسكع حد متنا خلوك واحد نقر وش حقها أتصلي صاق أنت هون كده حسكا أنا نيرني تفلا لي إم بنيرني معزي نيروي كنا غير كتفر عليها حزك على الفلالة almost 4 3 ورق قال حد شيء حد فين يخوني already التودع نجرس مليخة كاو تفلالة مالتنا يا بقى منهم نجر هو 3 4 ورق فريش ذلك اوكي يا مخمين يرو مغرت بقى ودينا جست ليه سما معترك تلغات فلالة مسل فلالة نورم مقرصوس كمان يو موني مو مغرت حب أروح ريدو بلي موني حجي مش نحط فرالي خامس تبكت نبع جزا خيرك قلا ايوه أقرقرت أنا سندعي بخاخ هنوعه أفكر كان ود بيشا ينبع زله منيو ويقال بيشا تنبع زله منيو دقا بيت كابزي أتاي تردو مسلكم تايلي زردا أنا بوغني يو بزحات سبات أودات حماقات كبلا قولات سمعي ولا أودات كوينو مقولات ين حماقات كله كم يخونن تني كلي أي جانو بس خاطعين قطعم جانو بديها مغصك لا فرنجي ما كنا نقرأ كمان أوزعنا بوتها نخل بوتها لك فرنجي ما هي مني ما هي فرنجي بحكي كويس بس والله فلزوك أنا تكت سيارين اللي متتكت This is يبلن مسويتين يوم This is mine تايبل المسوي وزد ما يبلن لك استكيت تسرع عيلة تكيت وتحدي أفتنا يتورو بلان يريني ولا أفتنا يبور بلان هو حد فرنجي أتحاش أتا تكيت تايبل سويلي أتا تكيت رأيلي ولا كايلي واو نايب على تكيت رأيلي This is نايب على This is نايب على اللي متهينا نايب ما هي فرنجي لما هجيب اليوم ولك أنا زعل كل تمهري مثل النير أنا بزوا لا سبت خبروا له اللي بعليه ليه هلا فاي يقول زي حلف يله زي أبو خزي من جوات لنا صباح يله تمعلتي ندحر صباح يله بقى of course لا نصبح نموت لين نموت متى نفلت أنا أقول لنا جن بس تدسيتنا تجاوتنا أنت حلفنا يصبغ نجر تنهجرنا كل خدنا صبغ نجر أمهرنا كل خدنا يلو أنا صبغ نجر زي ما قلت مي لهزبي صبغ نجر لحلف لو دخل زي حلف نجر لحر صار إحنا يوم نعلى لا صبغين هرنجون ما هي من يدي دزل نتقون كالعلم كيرنير وفتم وداتا بقى مالت زعلم زي أحلفتيا مع زيوس واحد يوم منامن ديو بقى جنكت منامن يدلي إنه دقا عبيتي بستخال الناس بو نقرنا عالم أبركيتنا نسبات حقيزنا Let's go.
ሰሞኑ ሶሻል ሚዲያውን የተቆጣጠረ አንድ ግለሰብ አለ። ማን ያዘዋል እሸቱ ፖድካስት ላይ ቀርቦ ከተናገረው ነገር ውስጥ እየተቆረጠ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲለቀቅ አይታችኋል ብዬ አስባለሁ። እናም የተለያዩ ሰዎች በሱ ዙሪያ አስተያየት እየሰጡ ነው። እሱ እንደሚያደርገው እያደረጉ የሚያስመስሉ ቪዲዮ እየሰሩ ነውና የሳክሱ ንጉስ ተብሎ ተሰይሟል። የሳክሱ ንጉስ ምን ተናግሮ ነው ይህን ያክል ሰው የሱን ጉዳይ ሼር ሲደራረግ የነበረው? 100 ብር ቢወድቅብኝ አላነሳ ተሳስቼ አላነሳ ተሳስቼ 100 ብር ቢወድቅ ሼም ነው። ዴቭ እንዴት ጎንብሶ ያነሳል? ስንት ጀማ እያለ ከስር የሚለቅም አስቧል። ክለብ ላይ እንደዛ ብር እየረጨ እኔ ይኸውልህ አጎንብሻ አልኩ። ክለብ ውስጥ 100 ብር ቢወድቅብኝ አላነሳም። አረንጓዴው 100 ብር 200 አልነበረችም። ክለብ ስንገባ ጋርዶች ሁሉ መጣ ዴቭ ምናምን ተብሎ በወንበር ይንደቅቅልኛል፣ በሩ ይከፈትልኛል፣ ለብቻችን ቪአይፒ ይሰጠናል። ጋርዶቹ እየመጡ እንደዚህ ሰና ይኸውልህ ማታቀኝ ከሆነ የዛን ጊዜ እኔ ብዙ አክት አላረግም እና ተፈጥሮዬ ነው። ማኔጀብ መጎረር አላቅበትም። ፐርሶናሊቲ ኢዝ ጋንግስተር በቃ ዝም ብሎ ፍቅር ነኝ። አም ላቨብል ፐርሶናሊቲ። ከዛ ይመጡና እንዲህ ነው ዴቪ ምናምን መጣል ምናምን አዝፍ ጥሩ ነገር እንዳደረኩላችሁ አይነት ነገር ከኔ የሚለቅሟት 1000 ብር 2000 ብር በየቀኑ በቃ ተመችቷቸዋል። ድሮ ባይዘው የሚባል ነገር ነበረ። አላሙዲን 100 ብር ከወደቀበት አያነሳም ይባላል። ለምን? እሱ 100 ብሩን ከመሬት እስኪያነሳ ሌላ ብዙ ብሮችን ስለሚሰራ ነው የሚባለውና ያንን ምናልባት ለራሱ ስቶሪ አመሻሽቶ ተጠቅሞት ከሆነ አላውቅምና አላሙዲን ግን 100 ብር የሚወድቅበት ሲጀመር ምን ሲያደርግ ነው? ኪሱ ውስጥ 100 ብር ይዞ የሚዞረው ለምን ነው ሲጀመር? አሁን ነው እኮ እንደዚህ መጠየቅ የጀመርኩት። ሲጀመር ባለሀብት ኪሱ ውስጥ 100 ብር ይዞ እየዞረ በቃ 100 ብር ከኪሱ እየወደቀበት ምናምን ለምን ይወድቃል ነው ሲጀመር? እሺ ለማንኛውም ይህንን ሰውዬ ነው ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ብዙዎች ቪዲዮ ሲሰሩበት የነበሩት እና እሱ የሚናገረው ነገር አስመስለው የሰሩት ቪዲዮ አለና በጣም አስቆኛል። አንዴ ላሳያቸው። እናቴ ከምጧ በላይ ያስቸገራት ማለት ነው። እኔን ከመውለድ በላይ ያስቸገራት እኔ ማህፀን ውስጥ እያለሁ ያነበብኩትን መጽሐፍ መውለድ ነው። 2 ቀን ነው የፈጀባት። 2 ቀን። ሌላውን ተው። ጠዋት በታየውበት ኩቺ ማታ ልታይ፣ ማታ በታየውበት ኩቺ ከሰዓት ልታይ። ከሰዓት ያለውን ኩቺ ለማየት ማለት ነው ሄዶ ሰው አጣርቶ እዛ ያለውን ኩቺ አይቶ ሰላም እንደሆነ ካየ ነው የሚገባው እዛ ኩቺ። ኦኬ ኤስቲዲ ነበር የሚሉህ 100 ብር ወድቆ ማለት ነው 100 ብር ከሱ አባባል ከሱ ንግግር በላይ ዋው ቢሎ ፓርት ማን ያዘዋል ሙድ ያዘበት ፓርት ስቃል ይወጥ። ሰሞኑን የሳክሱ ንጉስ ኢትዮጵያ ውስጥ እሱ ነው እየተባለ ነው። እሺ አንድ ልጨምርላችሁ የመጨረሻ። አሁን ያለውበት ላይፍ እና ድሮ በምንም አይገናኝምና አሁን ሰው በጣም ሪስፔክት ያደርገኛል ያከብረኛልና ዴቪ ነው ሆነ የሚሉት። ድሮ ግን ገና ሲያዩኝ ይደነግጣሉ። ገና ፊታቸው ላይ ታቅባቸዋል። በሞተር ተከብቤ ነው የሚሄደው። ሞተር ሳይክል ስንት በትንሹ 4 5 6 7 አንተ ማን ላይ ነህ? እኔ በመኪና ነኝ። ጠዋት የነዳሁትን ከሰዓት አልነዳውም፣ ከሰዓት የነዳሁትን ማታ አልነዳውም። ምክንያቱም ፋውል ነው። ጠዋት ፋውል የሰራሁበትን ከሰዓት ፋውል አልሰራበትም፣ ከሰዓት ፋውል የሰራሁበትን ማታ ይዤው መጠጥ ቤት አልዞርም። ምክንያቱም ከሰዓት በኋላ ያለው የታሸገበት የመሳሪያ መኪና ነው። ኦኬ ስለዚህ መጨረሻ ላይ ያንን መኪና አቁመነው ነው የምንሄደው። ጠዋት ደግሞ ሌላ ፋውል ስንወጣ ነው ያን መኪና ይዞ ነው የምንወጣው። ያን መኪና እዛ ያሳደርበት በማግስቱ እዛ ቦታ እናሳድረውም፣ ሌላ ክፍለ ከተማ ነው የምናሳድረው። ለአብያጆ ምናምን የሚሰሩ ሰዎች ናቸው እንደዚህ መኪና የሚቀያይሩት። እንማቀው ለአብያጆ የምትሰሩ ከሆነ ያው ሾፌር ትሆናላችሁ። እዛ መኪና መንዳት መቻል አለባችሁ። ወይ ፓርኪንግ ምናምን ስትሰሩ አንዱ መኪና እንደርታችሁ ቦታ ታስይዙና ሌላ መኪና እንጂ የሰው ልጅ ይህን ያክል መኪና የሚቀያይር አጋጥሞኝም አያውቅም። ለአብያጆ እየሰራ ከነበረ እውነትን ነው። በቀን 50 መኪና መቀየር ይችላል። አንዱ ይታጠባል ቦታ ታስይዛለህ፣ አንዱ ይታጠባል ቦታ ታስይዛለህ። እንደዛ እያለ ከ50 መቶም ትነዳለህ። ፓርኪንግ ምሰራም ከሆነ አንዱ መኪና ቦታ ይዝባል። ያንን በቀን 100 መኪናም ልትቀየር ትችላለህ እንጂ አንድ ሰው የአንድ ሰፈር ውስጥ የምታውቁት ሰውዬ በቀን ይህን ያክል መኪና ይቀያይራል። ደቃ ዓበይቲ ያው ዛይብልናለው መሲልኩም ዝሓውና ያው አምሓርኛ ስለዝኾነ ያው እዚ መደብ እስኪ ናብ ትግርኛ ንእሽተይ ዘሳውሶም ነገራት ክብል እየና ኣብዚ ሓለፈ እዚ ማን ያዘዋል እሸቱ ዝበሃል ብዛዕባ ሞቲቬሽን ዝሰርሕ ወደሉና እሱ ኣቕሪብዎ ነይሩ እና ብዙሕ በቃ ናይ ሳክስ ፕሮማክስ ምናምን ናበልዎ እዮም ብዙሕ ሰዓት ናይ ዓፈና ንጉስ ናበልዎ እዮም እና ዝተፈላለየ ፋውል ክሰርሕ ተኮይነ መኪና መዓልቲ 100 ከም ዘቕይር ክለባት ይባዕሉ 100 ቅርሺ ተወድቆ 100 ከም ዘየልዕል ምክንያቱ ብዙሕ ሰባት ይሽቃውጥሉ
ناتشخطة شحرش كلنا نابلنا صنحو لعبيتنا نأختي له بوزحات كونتنت كريترات كعك قلنا سرحو أنهم بزا زعبا زيا دك عبيتنا بقى تايبل له زخانا يزي كومنت عيني لا بيجو دي السرح نيرو لا بيجو السرح تنيرو يا مكينة حساب ما دزيو مكينة حساب تنيرو يا حباب ترى نحسب كزوري هدي بيميت مكينة مزوار معتس كبيديو أي كالني يكون نبزة هاجر زي أتوم تعرفون سات واي إكزابيرن سوي دفلوي إذن أكو دم بدم غيركم وصلكم لعفنكم ويل إكزابير أشي حزر ما نتزقصل فيديونا ودا أنترو جنرال ودا أنترو زبلنا نجر نيوب زعبا حوحاتكم من يلومنا يزبلنا اسكي حبيرنا نسمعيه الكا هم حوحاتي هاد بانوري قدم بيلا سنة بيتنين حوحاتي هونكم حوحات انتهوينكم بونجل وتحتتيو توهل هنا السنة سلازي بحرنا تمهرنا بتخدنا وضحنا رانا بتخدنا دما وتهدر قللتني كون عالم تمكرونكم إذا ملكت الذي نحنا شعوب تسمعنا فوتنا تخلينا قدما لنا نحاربنا فلتنا هنا تمهرنا بتخدنا احنا عالم تمكرو قللتني وتهدر قللتني قللتني انت ذي قولنا بزح زي كبر ذي اللوم تواردو أشرك عبيتي يا جنرال ودان ترو أب ودب حوحاتي لنا زعينتو ملوختينا دك عبيتي ياو يتقم يبزلي ياو كندسو سيلي امسيو حبيرنا من رياكت غيرنا يلنا نا دك عبيتي حال سوات ودب وشتري زلوك ودب وصعي نزل المنستات كم ترى كل يتراترن دك عبيتي حزر ما ناوت زقزل نمو داتان فيديونا كبلكم مرجن قبر سلاسي مزخونة حبتنا زقبرتو بزعبا ناي بلسقنا سلالو علاوينات مورات مورالي اللوم بزعبا نايلو علاوينات مورال سيولن كزارب اتبلنا نهانا حابرنا نكتاتلو دك عبيتي ازيا سمعنا كنفلالينا دك عبيتي حابركم نسنحو بتلي كومنت لايك شير زلكم حساب دك عبيتي صحافوا لي سبسكرايب ناغوركم بيتسبكم نشي دك عبيتي نفس فيديو قبلكم ጦርነት አይቀሬ ነው ከኤርትራም ጋም ከትግራይ ጋም ብለው አስተያየት የሚሰጡ አካላት አሉ ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይም ደግሞ የብልጽግና መንግስት ትግራይን የሚከስበት ደግሞ ትግራይና ኤርትራ እየተገናኙ ነው ስለዚህ የላላዊነት ጉዳይ ጥያቄ አለ የሚለውን ጥያቄ ያስነሳ ነው ስለዚህ በተለይም ደግሞ የከላላዊነት ጋር ተያይዞ ትግራይ አሁን ቀደም ብለሽ ስታነሽው እንደነበረ ትግራይ ላይ የደረሰው ግፍ በኢትዮጵያ መንግስት ጋባዥነት የገባው የኤርትራ ጦር በትግራይ ማለት ማለቂያ የሌለው ግፍ ፈጽሟልና ከዚህ ጋር ተያይዞ ለዓላዊነት ያላስከበረው ራሱ ፌደራል መንግስት ሳለ እንዴት ትግራይን ይከሳል ብለው አስተያየት የሚሰጡ አሉና ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን የፌደራል መንግስት የውጭ ጣልቃ ገብነትና እንደዚሁም ከዓላዊነት ጋር አያይዞ ጥያቄ ማንሳት ይችላል ወይ ሞራሉ ከየት አመጣው ብሎ የሚጠይቁ አሉና ባንቺ አስተያየት እንዴት ትገልጫለሽ ይሄን የሚችልበት አቅምና ሁኔታ እንዴትስ ሊያገኝ ቻለ እንግዲህ አሁን ላይ ነው ህወሓትና ኤርትራ ስለሚያደርጉት ግንኙነት የተጨበጠ መረጃ የለኝም ሰው በዛ ላይ ኮሜንት ማድረግ አልችልም ነገር ግን አሁን መጨረሻ ላይ ያነሳሽው በጣም ጥሩ ነጥብ ነው እኔም በተደጋጋሚ የምናገረው ነገር ነው በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ታሮን ብቻ የብልጽግና መንግስት አሁን ላይ በተለይ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን እንዲሁም በትጥቅ ትግል ላይ ያሉ ወገኖችን በሀገር ከሃዲነት በምንድነው ሉዓላዊነትን አፍርሰዋል ሉዓላዊነትን ጥሰዋል የሚለው ነገር ከየት ምንሽ በምን አይነት ሞራል እንደሚናገሩ አላውቅም በርግጥ ሞራል የሚባለው የሞራል ጥያቄ ቢኖር ኖሮ ያኔ በትግራይ ላይ ያንን ሁሉ ግፍ አሁን በአማራ ላይ እንዲሁም በመላው ሀገሪቱ በሚኖር ህዝብ ላይ ይሄን ሁሉ ግፍ አያደርሱም ነበር የሞራል ጥያቄ እነሱ ፎርሙላ ውስጥ እነሱ ኢኩዌሽን ውስጥ የሚገባ ነገር ቢሆን ኖሮ እኛ እንደምናስበው ማለት ነው ስለዚህ የሞራል ጥያቄውን ብንተወው ነው የሚሻለው በጣም በተደጋጋሚ እንደዛ አይነት እሳቤ እንደሌላ አሳይተውናል ስለዚህ እሱን እንተውና በትግራይ ላይ የኤርትራ ሰራዊት ጭምር
ገብቶ ምን ያህል በደሎችን ምን ያህል ግፍ ሲፈጽም እንደነበረ ሁላችንም እናውቃለን። እኛ ያልነው ደግሞ አይደለም፣ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር ያረጋገጡት ሀቅ ነውና እሱ ሁሉ ባለበት ሁኔታ ከዛም ደግሞ ብዙ ነገሮችን ማንሳት ትችላለች። በነገሮች ላይ የኢኮኖሚ ሉዓላዊነትን በብልጽግና ልክ ያስደፈረ መንግስት አልነበራትም ኢትዮጵያ ብዬ ልናገር በምችለው ደረጃ የኢኮኖሚ ሉዓላዊነት ተደፍሯል። የድንበር ሉዓላዊነት ከሱዳን ጋር የነበረው ነገር የሚታወቅ ነው። የኤርትራን አንስተናል እና በጣም ብዙ በብዙ መስፈርት ሉዓላዊነትን ያስደፈረ ስርዓት ሆኖ ሳለ ብልጽግና እኔ በምን በኩል እኛንም ሆነ ሌሎች አካላትን ሉዓላዊነትን እንደጣሱ አድርጎ እንደሚከስ እኔ አይገባኝም። እንዳልኩሽ ግን የሞራል ኢኩዌሽን የሚባል ነገር ስለሌለ እነሱ ጋር እንትን የምልበት ነገር አይደለም። ብዙ የሚገርመኝ የሚደንቀኝ ነገር አይደለም። ከዚህም የባሰ ነገር ማለታቸው አይቀሩም። እሺ ደቂ ዓበይቲ ያው እቲ ቪድዮ ተረዲእኩም ከም ትኾኑ ብትግርኛ ክስተርጉሞ ክሙክር ክፍትን እየ ደቂ ዓበይቲ ታይትሉና ኣላ መሲልኩም መድሂን ብዛዕባ ማለት እንታይ ደን ለውጋ ኣለዋ ብዛዕባ ናይ ሕወሓትን ሻዕብያን ፅምዶስ ምንም ሞራል የብሉን ብዛዕቦም ከዋግዕ ማለት ሉዓላውነት ተደፊሩ ኦልሬዲ ያው ኣብቲ ከም ንፈልጦ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ብዙሓት ሉዓላውነት ደፊሮም ኣብ ውግእ ተሳቲፎም ነይሮም እዮም ኣብ ትግራይና ሽዑ ሰዓት ስኺሉ ሉዓላውነት ዘይተገደሰስ ሕዚ ብዛዕባ ሉዓላውነት ክውግዕ ይኽእልን ካብኡ ብዛዕባ ኢኮኖሚ እውን ኣሎ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ጉዳይ እውን ኣድፊርዎ እዩ ማለት ብምንም መንግስቲ ክሳብ ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚስ ዝሓየለን ዝጠንከረን እዩ ነይሩና ሕዚ ሰዓት ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ፈሪሱ ብዙሓት ክልላት ኩናት እኒሆ ያው ኣምሓራ ክልል ሕዚ ሰዓት ኣብ ትግራይ እውን ፅቡቅ ሰላም የለን ዝተፈላለዩ ክልላት ምብርግጋዕ የለን ምስቲ ናይ ኢኮኖሚ ተሓዊሱ ያው እዚ ሃገር ኣብ ሕማቅ ዝኸፍአ ደረጃ ከም ዘሎ እየን ዘውግዕ ኣለዋና እና ታይትሉላ መሲልኩም ብዛዕባ ፅምዶ ናይ ሻዕብያና ናይ ሕወሓት ከዓ ምንም ልምልከቶ ጉዳይ ኣይመስለንን እየን ዝብል ኣለዋና ብሓደ ፊቱ ዝድግፎ ነገራት ኣሎ ያው ፅምዶ እውን ንፅቡቅ ንክልቲኡ ህዝቢ ትግርኛ ትግራዋይ ኤርትራዊ ናብ ፅቡቅ ሰላም ናብ ዘተ ናብቲ ናይ ቀደም ሓድነት ሓደ ትግርኛ ዝኾነሉ መንገዲ መንግስታትና ብዘለዎ ሕወሓት ሻዕብያ ናብ ፅቡቅ መንገዲ መሪሖም እቲ ህዝቢ ሰላምን ፍቅርን ሓድነትን መስሪቱ ናብ ፅቡቅ ናብ ዝዓበየ ደረጃ ዘብፅሑና እንተኮይኖም ብጣዕሚ ዝድገፍን ክድገፍ ዝግብኦን ሓሳብ እዩ ያው ተመሊሱ ናብ ኩናት ምናምን እንተኮይኑ ግን ኣነ ካብ ባዕለይ ሒዘ ብዙሕ ምንም ዘይቅበሎ ሓሳብ እዩ እወ ከምቲ ተባሃለ እውን ያው ንዓና ዝጠቅም እንተኮይኑ ኣይምልከቶን ክንብል ንኽእል ኢና ማለት ብዛዕባ ናይ ሃገር ኢኮኖሚ ሓደ መንግስቲ ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ድሕንነት ኢኮኖሚ እዩ ክግደስ ዘለዎ ንማንም ማለት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከምቲ ንፈልጦ እዩ ብዙሕ ዝተበላሸየ ነገር እኒአና ኣብኡ ትኩረት ገይሩ ክሰርሕ ይግብኦም እና ሰላም ንኢትዮጵያ ኮነ ንኤርትራዊ ንኩለትና ሰላም ፍጠርና ደቂ ዓበይቲ ኩሉ ግዜ ፈጣሪ ምሳና ይኹን ኣሜን በሉ ደቂ ዓበይቲ ንገሩለይ ሓደራ እሺ ደቂ ዓበይቲ ከመይ መደብና ፈቲኩም ዶ ከም ትፈትውዎ ምንም ኣይጠራጠርን ኣብ ቅፃሊ እስካብ ንራኸብ ላይክ ኮሜንት ሼር እናገበርኩም ናብ ብዙሕ ሰብ ኣባፅሕዎ ደቂ ዓበይቲ ሰብስክራይብ ምግባር ከዓ ኣይትርስዑ ክብረት ቤተሰበይ ሰብስክራይብ ንግበር ላይክ ንግበሮ ሼር ንግበሮ ብካሊእ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ሰሰናዩ ፀፅቡኦ ምሳኹም ምሳይ ደቂ ዓበይቲ ስያብ ኣብ ቅፃሊ ክንራኸብ ኢና